یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 24 اگست 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون عقل، سنہری متن ایوب۔ لیکن حکمت کہاں ملے گی اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ، خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ جوابی مطالعہ۔ امثال۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کی ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ درسی واز بائبل میں سے استثناء۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یعقوب۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سربلند کرے گا۔ دانیل۔ میں نبوکد نظر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامران تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں ہراساں ہو گیا۔ چنانچہ ساحر اور نجومی اور کسدی اور فالگیر حاضر ہوئے اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا، پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی۔ آخر کار دانیل میرے سامنے آیا، میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا۔ تب دانیل نے جواب دیا اور کہا، وہ درخت جو تو نے دیکھا، اے بادشاہ، وہ تو ہی ہے جو بڑھا اور مضبوط ہوا، کیونکہ تیری بزرگی بڑھی اور آسمان تک پہنچی اور تیری سلطنت زمین کی انتہا تک۔ اور جو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدوسی آسمان سے اترا اور کہنے لگا کہ درخت کو کاٹ ڈالو اور اسے برباد کرو۔ اے بادشاہ، اس کی تعبیر اور حق تعالیٰ کا وہ حکم جو بادشاہ میرے خداوند کے حق میں ہوا ہے یہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے نکال کر ہانک دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا اور تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ انسانی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے تو تو اپنی سلطنت میں پھر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اے بادشاہ، تیرے حضور میری صلاح قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ ممکن ہے اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ بادشاہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکد نظر بادشاہ، تیرے حوالے میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی۔
उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानद बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाईं और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल क़य्यूम की हम्दो सना की जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी ममलकत पुश्त दर पुश्त है, और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अक्ल मुझ में आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रूब और दबदबा फिर बहाल हो गया, और मेरे मुशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी ममलकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफजूनी हुई। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सिताइश और तकरीम ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। यूहन्ना, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। इफ्सियों, इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अक्ल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं, कि तुम अपने अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। तमैथियस, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और तरबियत की रूह दी है। रोमियो, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते जाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत, क्योंकि खुदा हाकिम कुल है, इसलिए सब कुछ लामुतनाही अक्ल और उसका लामुतनाही इजहार है। क्रिश्चियन साइंस में पहला फर्ज खुदा की फरमाबरदारी करना, एक अक्ल रखना और दूसरों के साथ अपनी मानद मोहब्बत रखना है। वो कौन है जो हमारी ताबेदारी का मुतालबा करता है? वो जो कलाम की जुबान में आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। इलाही अक्ल बजा तौर पर इंसान की मुकम्मल फरमाबरदारी, प्यार और ताकत का मुतालबा करती है। इससे कम वफादारी के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखे जाते। सच्चाई की ताबेदारी इंसान को क़ुव्वत और ताकत फराहम करती है, गलती को स्पुर्दगी ताकत की कमी को बढ़ा देती है। जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। क्रिश्चियन साइंस में सच्चाई से इनकार जानलेवा है, जबकि सच्चाई का एक आदल एतराफ़ और जो कुछ उस सच्चाई ने हमारे लिए किया है एक मौसर मदद है। अगर तकब्बुर, तोहम परस्ती या कोई भी गलती हासिल होने वाले फ़वाइद की ईमानदार पहचान को रोकती हैं, तो ये बीमार की शिफायाबी और तालिब इल्म की कामयाबी में एक रुकावट होगी। बशरी अक्ल इंसानी मकासद की तस्लीम शुदा नशिस्त है। ये मादी नज़रियात को तश्कील देती और बदन के हर बेआहंग अमल को पैदा करती है।
अगर कोई अमल इलाही अकल से जन्म लेता है तो वो अमल हम आहंग होगा। अगर ये गलती करने वाली बशरी अकल से आता है तो ये बेआहंग होता है और इसका अंजाम गुनाह, बीमारी और मौत होता है। ये दो मुखालिफ ज़राए कभी चश्मे या नदी में नहीं मिलते। कामिल अकल कामलियत पैदा करती है क्योंकि खुदा अकल है। गैर कामिल फ़ानी अकल अपनी मुशाबहतें पैदा करती है जिनसे मुतल्लिक़ दानिशमंद इंसान ने कहा, सब बातिल है। पागलपन का इलाज ख़ास तौर पर बहुत दिलचस्प है, ताहम मामले में रुकावट डालते हुए ये दूसरी बीमारियों की निस्बत ज़्यादा आसानी से सच्चाई के सेहतबख्श काम के लिए राज़ी हो जाता है, जो गलती की जवाबी कार्रवाई होता है। पागलपन का इलाज करने के लिए जिन दलाइल को इस्तेमाल किया जाता है, ये वही हैं जो दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी वो अनहोनी जिसे मादा ज़हन काबू कर सकता है या जो अकल को बेतरतीब कर सकता है। ये दुख उठा सकता है या दुखों का मौजब बन सकता है। इसके साथ साथ ये हकीकत कि सच्चाई और मोहब्बत एक सेहतमंद हालत कायम करती है, फ़ानी अकल या मरीज़ के ख़यालात की रहनुमाई करती और उस पर हुक्मरानी करती है और सब गलतियों को नेस्त करती है, खा इसे डिमेंशिया, नफ़रत या कोई भी दूसरा मसला कहा जा सकता है। इलाही मोहब्बत इंसान की इस्लाह करती और उस पर हुक्मरानी करती है। इंसान मुआफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन सिर्फ इलाही असूल ही गुनाहगार की इस्लाह करता है। खुदा उस हिकमत से अलग नहीं जो वो अता करता है। जो सलाहियतें वो हमें देता है, हमें उन्हें फ़रोग़ देना चाहिए। हमारे गलत कामों या नामुकम्मल कामों के लिए माफ़ी पाने की खातिर उसे पुकारना इस बेकार मफरूज़े की तरफ इशारा करता है कि हमें माफ़ी मांगने के सिवा कुछ नहीं करना और इसके बाद हम इस जुर्म को दोहराने के लिए आज़ाद हो जाएंगे। गुनाह के नतीजे में तकालीफ का मौजब बनना गुनाह को तबाह करने का वसीला है। गुनाह में मिलने वाली हर फर्जी तस्कीन इसके मतवाज़ी दर्द से ज़्यादा आरास्ता होगी, जब तक कि मादी ज़िंदगी और गुनाह पर यकीन तबाह नहीं कर दिया जाता। आसमान यानी हस्ती की हम आहंगी पर पहुँचने के लिए हमें इलाही असूल की हस्ती को समझना होगा। मोहब्बत हमें आजमाइश से निकालने के लिए जल्दबाज नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का मतलब है कि आपको आजमाया और पाक किया जाएगा। याद रखें कि इंसान जल्द या बदीर, खा दुखों की बदौलत या साइंस की बदौलत, गलती पर आमादा हो जाएंगे कि इसे ज़ेर होना है। फ़हम की गलतियों को कलादम करने की कोशिश में किसी भी शख्स को मुकम्मल और मुनसिफाना तौर पर इंतहाई अनमोल कीमत अदा करना होगी, जब तक कि सारी गलती मुकम्मल तौर पर सच्चाई के मातहत ना लाई जाए। गुनाह की मजदूरी अदा करने के इलाही तरीका कार में किसी शख्स की गुत्थियों को सुलझाना और इस तजर्बे से ये सीखना शामिल है कि फ़हम और जान को कैसे अलग अलग करना चाहिए। बदकार शख्स अपने नेक पड़ोसी का हाकिम नहीं है। ये बात समझी जानी चाहिए कि गलती की कामयाबी सच्चाई की शिकस्त है। क्रिश्चियन साइंस का असूली कौल कलाम में से है, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को। हमारी तरक्की का तयन करने के लिए हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी हमदर्दियाँ कहाँ हैं और हम किसे बतौर खुदा कबूल करते और उसकी ताबेदारी करते हैं। अगर इलाही मोहब्बत हमारे नज़दीक तर, अजीज तर और ज़्यादा हकीकी होती जाती है तो मादा रूह के हवाले हो रहा है। तो जिन मकासद का हम ताक़ुब करते हैं और जिस रूह को हम ज़ाहिर करते हैं, वो हमारी नुक्ता नज़र को पेश करती है और दिखाती है कि हम क्या फ़तह कर रहे हैं। रूहानी हिस्स रूहानी नेकी का शाऊर है। फ़हम हकीकी और गैर हकीकी के माबैन हदबंदी की लकीर है। रूहानी फ़हम अक़ल यानी ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को खोलता है और इलाही हिस्स को क्रिश्चियन साइंस में कायनात का रूहानी सबूत फराहम करते हुए ज़ाहिर करता है। ये फ़हम शाऊरी नहीं है, मुहक्काना हासिलात का नतीजा नहीं है। ये नूर में लाई गई सब चीज़ों की हकीकत है। फ़हम खुदा की एक खसूसियत है, ऐसी खसूसियत जो क्रिश्चियन साइंस को मफरूज़े से अलग करती
اور سچائی کو حتمی قرار دیتی ہے۔ الہی سائنس درج ذیل خود عیاں تجویز کے ذریعے اس خیالی بیان کو واضح کرتی ہے کہ عقل ایک ہے۔ اگر خدا یا نیکی حقیقی ہے تو بدی خدا کی غیر مشابہت بھی غیر حقیقی ہے، اور بدی محض غیر حقیقی کو حقیقت کا روپ دینے سے ہی حقیقی دکھائی دے سکتی ہے۔ خدا کے فرزندوں کے پاس ایک عقل کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک باپ حتیٰ کہ خدا کے ساتھ انسان کا پورا خاندان بھائی ہوں گے، اور ایک عقل اور خدا یا اچھائی کے ساتھ انسان کا بھائی چارہ محبت اور سچائی پر اور اصول اور روحانی قوت پر مشتمل ہوگا جو الہی سائنس کو قائم کرتے ہیں۔ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔